أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد दिन की सूरज डूब रहा है अब लोगों की सामने क्या जवाब है हाशरों में मुस्तफ़ा की सामने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा बिस्सलाम ومنك السلام ودخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار রব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগার আমি আপনার গুনাহগার সিয়াকার বান্দা ইয়া আল্লাহ সাধারণ জবানেতি কালাম পাকের উপর বিশিষ্ট কিছু তেলাওয়াত করে দরুদ পাঠ করলে ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে আপনার দরবার আপনি কবুল ও মঞ্জুর করুন আল্লাহ ইফতারি হোম করলই বইজু ইয়া পরওয়ারদিগার আল্লাহ আমালকের জীবনের সব গুনাহ কথা সেদিকে বিদাতি মাফ করে দিও আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুরব্বী হকল যা পৃথিবীর অন্ধকার কবরত হয়েছে আল্লাহ রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা রব্বির হামহুমা
كما ربياني صغيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم হ্যাঁ আছে তো ঘৰত দোয়া কৰি আছোঁ